Perjuangan dua peserta telah bernoktah di episod penyingkiran sebelum ini. Dalam sesi penjurian sebentar nanti, kita bakal mengetahui nasib 8 lagi peserta kita. Siapakah yang bakal meninggalkan medan perjuangan ini? Bersama saya Fatah Amin dalam Sukses 4.0 dibawakan oleh SME Bank. Selamat datang ke episod 9. Kita sudah memasuki penyingkiran yang ketiga. Dalam sesi penjurian yang ketiga ini, peserta bakal membentangkan topik berkenaan strategi pemasaran dan jualan. Jadi Ketua Juri, Encik Hamdan, apakah kualiti dalam diri peserta yang ingin Encik Hamdan lihat di pembentangan kali ini? Minggu ini, kita bukan sekadar nak melihat kepada usahawan-usahawan yang mempunyai keupayaan dalam sales and marketing strategi mereka, tetapi kita nak melihat mereka yang lebih holistik, mempunyai entrepreneurship DNA, supaya mereka boleh menunjukkan ataupun memberikan gambaran keseluruhan perniagaan mereka. Terima kasih Encik Hamdan. Rasanya semua dah tak sabar untuk sesi pembentangan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita saksikan terlebih dahulu kedudukan prestasi media sosial peserta Sukses 4.0. Jadi kita buka gelanggang dengan menjemput pemuda yang mempunyai impian besar membangunkan aplikasi pinjam.com. Saya mempersilakan Huzaifah. So bisnes kita adalah kita buat B2B dan cara kita monetize kita ada 2 tiers, which is kita buat subscription model. Kita namakan tier yang pertama, kita namakan dia Seed. So harga dia RM149 per month. Tier yang kedua kita panggil dia Sprout, which is RM399 per month. Kita sebagai B2B, sales kita perlu fokus. Kita perlu fokus dekat sales. 70% goes to sales. Dan juga kita perlu support daripada marketing. So kita put effort 30% dekat marketing juga. Tier 1 dengan Tier 2 ni apa beza dia? Tier 1 ni ada satu staff je. So contohnya owner dia tu baru nak start business. So dia sesuai untuk bisnes-bisnes yang baru ni lah. Tapi untuk Tier 2 ni pula dia yang dah lama sikit. So diorang dah ada staff. So kita nak make sure yang tracking of the products tu cantik. Kenapa buat B2B tak nak buat B2C? Sebenarnya lah kita sebenarnya buat B2C. C2C. C2C ni kita basically kita B2C lah. So kita buat peer-to-peer marketplace. So contohnya macam Airbnb tapi untuk all items. Huzaifah, saya nak ikut Alia punya tu in term of client avatar tu. Bila you assume those yang lebih daripada 45 mungkin tidak tech savvy, you might be wrong sebabnya dia adalah orang-orang yang established dan dia dah pun boleh menggaji orang-orang yang ada keupayaan. So dia ada team dia. Maksudnya bila you eliminate that group, you dah scope tu you dah smaller scope. So punya target group you dah makin kecil. So I think you may revisit this one lah. Kini saya akan mempersilakan peserta yang ingin mengangkat makanan warisan dalam persaingan Sukses 4.0. Usahawan sagu gula Melaka Sagu Hati iaitu Nakib. Dipersilakan. Taste, real taste, so very taste, I want it all. Sagu Hati. Saya Nakib Haziq Beramlan, pengarah Sagu Hati. Untuk traditional lifestyle ni, sebelum ni adalah healthy lifestyle dan kali ni saya ubah kepada traditional lifestyle. So the more relevant dekat situ. Untuk future collaboration offline, saya sasarkan kepada Chatime. Kemudian Chan Rakta untuk Andorra. Saya nak buat sponsorship dekat Andorra supaya dekat situ Andorra pun kita tahu dia adalah premium hospital dan saya sampaikan premium dessert. Kemudian Houseboom. Ini adalah biggest planning saya, which is kalau saya dapat masuk Houseboom ni memang saya happy,
memang saya akan buat betul-betul. Saya akan boom marketing kau-kau dekat Sagu Harti. Saya nak one day Sagu Harti is everywhere. Bag Sagu Harti is everywhere. Orang delivery akan nampak Sagu Harti di mana-mana saja. Pertamanya, saya rasa saya nak ucapkan syabas sikit lah. Sebab saya rasa hari ni nampak best, nampak menyeluruh dan nampak Sagu Harti ni ada masa depan. Normal. Orang tambah lagi yang muda-muda ni berniaga, dia nak buat semua benda. Dia nak collaboration dengan semua orang. Dia tak tanya pun orang tu nak ke tak dia kan. Tapi saya tertarik sampai tahap nak buat delivery sendiri. Dengan harapan satu Malaysia nanti nak ada bag delivery Sagu Harti kan. Pada saya tak perlu lah. Buat apa? Bisnes awak adalah bisnes buat sagu gula Melaka, bukan bisnes delivery. Sebab once you dah create another benda, delivery, that is another animal. Boleh bagi komen sikit. Why you feel that you are the last? Okey, macam kita tengok minggu lepas, markah saya adalah 18,000. Dan minggu ni saya tengok 57,000. Dia grow yang sangat besar. Tapi saya the best. Tapi ada lagi the best pada saya. Saya tak tahu macam mana cara dia buat sampai boleh lebih pada saya. Saya rasa macam, okey, saya akan nombor 1 minggu ni. Sebab dia grow banyak. Sebab macam komen saya pun before this adalah 200. Dan kali ni komen saya dah sampai 500 komen satu post. Dikenali dengan nama Bos Miau, kita jemput Zaim untuk sesi pembentangan. Silakan. Hari ini saya bercerita pasal pemasaran dan jualan untuk EcoBag Malaysia. Ini customer avatar. So yang lepas kita dah huraikan lebih panjang lagi tentang customer avatar ni. Cuma saya nak highlight kat sini, kebanyakan customer and user kepada EcoBag Cat Litter merupakan wanita dan mereka ini berkejaya. Dan seperti apa yang kita dah huraikan di sini, so tuan-tuan nanti boleh lihat secara detailnya. So rancangan pemasaran dan jualan ada 3 objektif utama yang saya letak di sini. Yang pertama ialah menjadikan EcoBag jenama pilihan bagi pemilik kucing. Yang kedua, kita pastinya nak tingkatkan jualan produk EcoBag Malaysia. Dan yang ketiga, kita nak membina kepercayaan dan mencari pelanggan setia. Untuk saluran jualan, kita ada 2 di sini seperti biasa, iaitu online dan offline. Dan pastinya kita nak wujudkan omni-channel. Zaim Ya, saya tu. Lepas saya tengok you punya marketing terang lah. Cuma bagi saya, kalau you offer 10% sebenarnya agent tak cukup. Even though kalau you tengok platform seperti macam Foodpanda ataupun Grab pun diorang ambil 35%. Baru benda tu jalan laju. Faham. Kalau you nak guna agent ni, kalau you bagi 10%, kalau produk orang lain dia offer lagi tinggi, you punya produk tak susah dah nak jalan tu. Macam mana you boleh melompat pergi jadi number 1 dalam this social media punya performance? Sebabnya yang lepas saya ranking ke-7. Kan, so memang merosot dia punya, daripada segi saya punya ni pun engagement pun merosot. Jadi saya bukan duduk seorang kat sini, sebenarnya belakang saya ni ramai. So saya punya staff, saya punya family, saya punya team lah, saya panggil mereka ni. Cara diorang viral tu, diorang lebih pakar lah daripada saya. Terus terang, saya bukan orang yang pandai lah social media. Tetapi bila kita ada team yang baik dan setiap team tu tahu peranan masing-masing, tu kita boleh go big lah. Nampaknya sesi penjurian semakin hangat. Kita nak tahu apa lagi nasib 5 peserta yang lain. Kita tunggu selepas ini. Kembali semula dalam Success 4.0. Kita tak mahu menunggu lagi. Kita jemput peserta kita yang keempat, Khadijah, untuk memulakan sesi pembentangan. Dipersilakan. Hello everyone. Today I'm going to present on our marketing and sales strategy. But before that, I want to ask a question. What do you think therapists do the most? Doing therapy, right? Wrong. Actually, this is taken from a therapist's social media. So it is clear that they spend most of their time writing progress notes instead of doing what they do best, which is doing therapy. And that's what my site is here for. So remember Dr. Aaron from last Judgment Day? So he also happens to own his own clinic. And people or practitioners like Dr. Aaron are our target market. Why? Because of their important role in the purchase process. And the good news is, people like Dr. Aaron, there are less than 100 of them in Malaysia. Khadijah, you punya first slide tu adalah, dia punya terapis ni habiskan masa banyak writing progress report. Yes. Bila tengok yang dia punya customer avatar, okay, ada challenges and pain point. I try to appreciate the pain point. Tapi how for ni yang you punya platform ni boleh bantu that one, eliminating ataupun reducing ataupun minimizing this pain point We will minimize the pain point because by
How is it? Because the progress will be made by the patients themselves. So, in the, self Yeah. assessment, self. because they want to move towards a more self-help for the patients. Because there are patients with mild cases. So this is mostly for patients with mild to moderate cases. RM35 ni per user, apa you punya definition? That means is it just the clinic itself or once there ada a client as if a patient, does that person also have to subscribe to RM35? Yes, it's the person. So the clinic would subscribe, but they will charge the customers based on, it's on pay-per-use basis. So walk me through. Say Dr. Aaron has 10 patients, Yeah. so he has to tell patient A like, I'm going to charge you for a service, macam tu. Yes. The service will calculate how much the patient needs to pay based on the next appointment. Bawal bukan sebarang bawal. Bawal Diva tanpa serika. Dipersilakan Hafiz untuk membuat pembentangan. Kertas kerja marketing saya akan teruskan pada marketing strategi. Hari ini objektif saya nak buat adalah saya nak increasekan brand awareness. Jadi saya nak utilisekan large static format dengan cara saya nak letakkan billboard. Saya nak letak di Federal Highway di near Avon kerana waktu saya bekerja dulu saya tahu Avon tu adalah tempat yang selalu orang lalu dan saya nak juga Taman Melawati kerana saya pernah belajar di UIA. Jadi saya nak orang tahu brand saya di area situ dan highway billboard. Sebab highway billboard saya selalu balik kampung di Ipoh, saya tengok kenapa tidak ada brand saya. Hafiz Bagaimana Hafiz kira? ni adalah orang yang tengok orang ni buat, dia pun nak buat. Contoh justification Hafiz nak buat billboard dekat UIA sebab Hafiz adalah budak UIA. Judgement bisnes ni dia jangan macam tu. Sebab sebenarnya kita boleh beli report. Contoh dekat site say Federal Highway punya site, kita boleh ada agensi yang jual data berapa banyak kereta lalu, pukul berapa, golongan apa. Sebab business decision ni dia perlu macam tu. Dia is not about you. It's about the business. Kalau it's about you, jangan jual tudung lah. Tak ada siapa nak beli tudung because of you. You berniaga hari ni, cara you buat ni, you memperjudikan diri you, masa depan you. Kalau you dengan cara nak ambil pinjaman 1.2 juta ataupun 2 juta, you pergi terlalu drastik. Ini nasihat saya, you pergi dengan secara organik. Okay, daripada you dah ada save buat RM250,000. So, you play with the media social first, increasekan dia sampai RM400,000, RM500,000. Sampai certain limit and then you reach certain target that you mampu untuk beli order iklan, ada you go for it. Sebab apa? Iklan you beli hari ni bukan besok you jual. Kini giliran peserta yang seterusnya, peserta ke-6 yang cukup optimis dengan bisnes kids merchandise. Elina, dipersilakan. So basically our customer avatar, we are targeting more into parents, family and kindergarten. Why kindergarten? Because we do have customer base that purchase our brick table set and to place in their site. So we would like to collaborate with them and also to provide the kids merchandise to the kindergarten, especially for the government kindergarten. Okay, alright. So next, our channel of sales marketing strategy. Definitely because we are doing our online base, we would need to have our e-commerce system, which our website, so to be present in Google. Okay, and also we would like to open the opportunity for the entrepreneur to have our licensing program, which we would let them use our branding and we will supply the items to them. Elina, you punya current social media presence, kalau boleh I tengok, tak apalah, tapi you mention dekat situ sekarang is very much on Facebook. Yang lain itu? Instagram saya ada but not really active. Customer base memang daripada Facebook. Instagram ni kalau kita pernah tap in customer in Instagram, but the audience banyak budak-budak. Yang pertama saya suka awak punya cara marketing plan, you punya planning marketing. So ada setiap 3 bulan tu ada progress. Itu bagi saya baguslah. Ya, cuma yang keduanya cuma pasal produk tu. Okay. Sebab saya tengok you propose you punya produk tapi branding tak ada dekat produk you. Tiba masanya untuk mempersilakan pemenang untuk sesi penjurian kedua. Hazikah, silakan.
Kalau saya bagi tahu peniaga-peniaga mikro yang diorang kena buat video marketing sebab 3 daripada 5 orang yang tengok YouTube ads akan klik iklan ni untuk find out about the product or services. Diorang tak boleh nak buat apa-apa sebab diorang tak mampu untuk buat video. This is why I'm here. Capsule Studio buat video short form, budget friendly, pakai smartphone je. Pertama, strategi saya ialah saya akan berkolaborasi dengan agensi kerajaan yang dah pun ada ready database dan juga connection dengan peniaga mahupun pengusaha mikro di seluruh Malaysia. So, saya nampak sini sales projection dalam 12 bulan 180,000. Yes. Maksudnya 16 videos kan? Yes, saya. Sekarang ni memang Hazika ada bisnes ni kan? Yes, saya. And are you a one man show ke macam mana? Right now, saya ada 2 orang, saya dan saya punya co-founder. Okay. And we have been producing video with just 2 outfit. Awak percaya kepada marketing dalam bentuk video, betul? Ya, saya. Okey. Kenapa awak punya marketing strategi pergi kepada government agency? Masa ya? Awak kata a business boleh marketkan bisnes dia dalam bentuk video. Betul. Kenapa awak marketkan your business, cara dia adalah pergi kepada government agency? The reason why I'm going to government agency straight away because diorang dah ada ready database. I don't have to do video, scale up, do advertising. Okay. And in return, Benda ni tentunya... akan jadi masalah kepada you lah. Okay. Dan ni memang tipikal usahawan lah. Belum apa-apa lagi dah pergi jumpa government. Belum apa-apa lagi pergi jumpa agensi kan. Relax dulu. Okay. Awak bayangkan diri awak adalah SME yang kecil. Tiba-tiba ada satu lagi SME yang kecil call awak. Saya ada buat video, main ambil RM1,500. Awak rasa apa? Tinggal seorang peserta saja lagi yang bakal melakukan pembentangan mengenai strategi pemasaran dan jualan. Kita berhenti rehat dulu, kita jumpa selepas ini. 7 peserta telah melakukan pembentangan mengenai strategi pemasaran dan jualan bisnes masing-masing. Kini tinggal seorang lagi peserta yang belum lagi melakukan pembentangan. Last but not least, kita menjemput peserta yang terakhir, pengusaha Wow Sambal, Syuhada, untuk melakukan pembentangan. Persilakan. Hampir 90% daripada customer kami adalah golongan wanita. Target market kami adalah ibu-ibu sibuk dan wanita berkerjaya yang kadang-kadang tak ada masa nak masak ataupun tak tahu nak masak apa. Marketing strategi kami ingin buat exhibition dan melibatkan diri dengan lebih aktif, melibatkan diri dalam pop-up booth. Kami juga ingin membuat car wrapping dan benda ini adalah perancangan yang memang dah ada. So harap selepas rancangan sukses ni, kami terus boleh buat car wrapping untuk supaya brand Wow Sambal ni berada di mana-mana. Kami juga ingin buat live cooking show dan cover story untuk di media-media seperti surat khabar, magazine dan juga TV. Customer avatar ni, pada saya you limitkan kepada grup walaupun career woman ataupun mum, tapi sebenarnya yang suri rumah, yang duduk rumah pun can be your market. Can be your punya potential customer. Lepas tu you limitkan lagi 25 tahun, 45 hingga 45. So I think kena study balik semula lah with regard to this demographic. Syu, macam ni. Syu kena betul-betul understand your business. Okay. Your product is not available in retail, betul? Betul. Okay. Bila dia tidak available in retail, jangan pakai marketing strategi yang mass. Jangan spend dekat benda-benda yang macam ni lagi. Sabar. The easiest way is social media. You should spend 100% on social media for at least 1 tahun, 2 tahun. Sebab itu dalam Success 4.0 ni kita bawa master social media. Di sesi penyingkiran pertama, semua peserta telah terselamat, namun kita kehilangan 2 peserta yang tewas di sesi penyingkiran kedua. Saya mempersilakan barisan juri, Masa Azril dan Mentor Iskandar untuk melakukan perbincangan selepas ini. Tapi dia berani, dia berani. Yes, as an entrepreneur kan? Ya, kau dah lah tak strong langsung kan. And you don't have Correct. What is it? Offline or is that?
pada dia paling tak ada bisnes. Dia tak fikir langsung bisnes dia. Dia Menarik investor untuk masuk. Kita ambil kira macam tu sebab bank apa semua. dia tak boleh spend itu di sini benda dia di situ. Business model dia tu ada masalah sikit. Exactly. Selesai sudah sesi perbincangan untuk menentukan nasib peserta Sukses 4.0. Sebelum saya memanggil 4 nama ini untuk sesi penyingkiran, saya ingin umumkan peserta terbaik untuk sesi pembentangan pada kali ini. Pemenang untuk sesi pembentangan pada kali ini dimenangi oleh Erlina. Dipersilakan. Jadi saya mempersilakan Mentor Iskandar untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada Erlina. Sana Erlina. Saya actually terkejut juga sebab dapat Best Presenter. Sebab saya predict mungkin seorang lagi lah, mungkin Nakib akan dapat Best Presenter sebab tengah review daripada tu kan. So saya rasa sebabkan saya buat, saya punya plan tu teratur dan ringkas, jadi juri senang faham. Tiba masa yang paling mendebarkan. Saya ingin menjemput 4 nama ini untuk masuk ke dalam ruang penjurian. Persilakan Huzaifah. Seterusnya Syuhada. Peserta yang akan bersama-sama dengan Huzaifah dan Syuhada. Seterusnya Hafiz. Dan peserta terakhir yang akan bersama-sama dengan peserta yang berada di hadapan ini adalah Khadijah. Baiklah, kini saya jemput Encik Hamdan untuk memberikan sedikit ulasan kepada keempat-empat peserta kita. Persilakan. Saya mulakan dengan Huzaifah dulu. Sebenarnya ini adalah episod yang kali ketiga ataupun kali keempat. Juri sebenarnya masih tertanya-tanya lagi business model. Begitu juga dengan penjelasan yang kita kira tak mencapai B2C, B2B and your marketing approach nak mendapatkan you punya pelanggan. So those are still the grey area. Banyak lagi yang kami terpaksa bincangkan. Shu, saya rasa tadi paling banyak ditegur oleh juri adalah you. You punya product cycle which is very much introduction stage versus the marketing plan ataupun marketing strategi yang you nak buat dengan tak jive antara the product itself, its life cycle versus the strategy very much. Hafiz, billboard bukan mengikut cita rasa sendiri, cost, investment dan juga sebagainya parts of the consideration yang key kepada you punya decision. Item-item itu nampak macam you tak zoom in, you tak go detail on that. You lebih kepada personal sebab saya pelajar di sekian universiti, so you pilih untuk berada di situ. So those are not very much on business decision. Khadijah, saya rasa berkali-kali soalan datang. How big is your market, your potential market? Marketing strategi pun tadi ada some mismatch as versus dengan you punya services ataupun business offering. Begitu juga dengan ability to scale up. Juri bersependapat. It is not easy because it's a very niche target segment. Keputusan sudah berada di tangan saya. Saya dengan ini sangat berat hati sebenarnya nak mengumumkan Huzaifah dan Hafiz, anda terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada Khadijah dan Syuhada. Kerana Khadijah dan Syuhada, anda berdua tersingkir pada episod kali ini.
Sekian saja paparan untuk episod ke-9 Sukses 4.0 dibawakan oleh SME Bank. Cabaran semakin sengit dan apa saja boleh terjadi pada episod akan datang. Jangan lupa ikuti dan tinggalkan komen di Facebook dan Instagram Sukses 4.0 dan saksikan diari Sukses 4.0 di YouTube Sukses 4.0. Kepada penonton di rumah, jangan lupa saksikan program ini di hari dan waktu yang sama di esok awal ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya ada terfikir jugalah sebab banyak komen untuk saya punya presentation dan saya memang dapat rasakan minggu ni saya nervous tu lebih daripada minggu lepas sebab saya rasa macam saya mostly sebab saya rasa topik ni macam topik yang berat bagi saya dan saya rasa saya bila saya takut akan nervous dan tak dapat buat dengan baik. Saya terima kritikan mereka. Cumanya saya masih tak setuju lah. Saya rasa tak setuju satu part lah. Satu part which is there is nothing wrong untuk having a very very niche market. Tak ada salah pun. Dan itu je lah. Yang lain tu memang saya terima lah sebagai kritikan membina.